नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामीति नामिने स्निग्धचेता सुपुनेता भाग्मिनं च वशाप्लुतो औपादो गतप्राणा नौमि भक्तिचारु पदम नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामीति नामिने स्निग्धचेता सुपुनेता भाग्मिनं च वशाप्लुतो औपादो गतप्राणा नौमि भक्तिचारु पदम नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामीति नामिने स्निग्धचेता सुपुनेता भाग्मिनं च वशाप्लुतो औपादो गतप्राणा नौमि भक्तिचारु पदम इदं पुष्पाञ्जलिः दियामि। পুষ্প দিয়ে সবাই কৃপা করে পিছনে গিয়ে প্রণাম করবেন। পিছনে গিয়ে সকলে প্রণাম করুন, পিছনে গিয়ে প্রণাম করবেন কৃপা করে। হরি বল। পরে কেক কাটিং আছে, সবাই উপরে থাকবেন। পরে কেক কাটিং এন্ড মামলো Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Guru Charana Padma Kevala Kati Sharma Bandhamoy Savadana Mate
Okay.